Good morning. Ayan o. Ito yung way na papuntang Mountain View. So this is part ng Pulong Maragol. Nandyan. Landers nandyan. Marky Mall nandyan. Kakain tayo dito sa masarap na mamihan. Ayan o. Mami hit. Ha? Ito. Merienda. Ito. Napakasarap na mami. Yes sir. Ito order din to, kuya. Mata. Mata. Oh. So isang ganyan, isang order. Ganyan kalaki. Hindi. Kalahati lang yan. Sobrang laki yan eh. Ah, di. Okay. Solid din. Kaya sarap na mami yan. Try nyo to. Dito lang siya, oh. Located lang dito sa beside Phoenix. Yan. Ayan yung Landers, oh. Ito si Marky Mall. Yan. Phoenix. Nandito lang siya. Try nyo yung mami ni Mami Hit. Solid. Kaya ka. Solid. Ayan na, sarap yan men. 3 mamis for 3 colocoys. Nakita yung Yun o. Ayan na, sarap yan. Guys, buwan natin ito. Kalamansi. Yan men. Top comments. Nasa yung top comments natin. Ay, puta. Sarap pa yan. Ayos. Tapos parisan natin ang pandesal. Malunggay pandesal. Namin ni Mami tagay ni. Ano yaw kaya kayo try yun na yun. Tapos yan. Diyan tayong laga. Siyempre para stick. Sino dahil oh, yan taba oh. Kaya tinipid kay sangkap. Kaya? Oo. Yan. Oo nga eh. Diba? Manyaman, Loy. Manyaman. Yan naman. Dahil apang pangan.